भाई भाई एक मिनट थोड़ा। पाकिस्तान में ये बाइक कितना पड़ती है? अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में ये बाइक कितना पड़ती है? कीमत कीमत कितना पड़ता है? कीमत कितना पड़ती है सेकंड हैंड? पता नहीं यार कितना पड़ता आपका बाइक ना, आप ये आपका बाइक, बड़े भाई का? আমরা বাইক কিনছি, আমরা বাইক দিয়ে ঘুরছি একটা আচ্ছা। এরকম একটা বাইক। अच्छा ठीक है भाई, आप जाइए हैं। 70 সিসির একটা বাইক আমরা কিনছিলাম হলো মনে করেন মাত্র 70,000 রুপি বাংলাদেশি টাকা 25,000 টাকা দিয়ে কিনছি। 25,000 টাকা। কিনছি। ও আর হলো এখানে এই বাইকগুলো সবচেয়ে বেশি এজন্য। হ্যাঁ। এখানে রিক্সা নাই, কিন্তু অনেক এই বাইকগুলো বাইক সবার কাছে আছে মনে হয় না? হ্যাঁ भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई एक मिनट भाई, पाकिस्तान में ये बाइक कितना पड़ती है सेकंड हैंड? ये बाइक 70 हाँ 70 70,000 नया नया कितना है? नया मेरे ख्याल में 160 का 1,60,000 1,60,000 টাকা বাংলাদেশি টাকা। বাংলাদেশি টাকা একবার অনেক কম মানে 60 65 70,000। ये रिक्शा नहीं चलते हैं भाई ये पाकिस्तान में? रिक्शा पैदल चल के जो रिक्शा चलता है पैदल में, नहीं वो नहीं चलता है। কম আছে। সবার কাছে মনে হয় এই ধরনের বাইকগুলো আছে। এটা হোন্ডা কোম্পানির, এটা কি 70 सीसी? 1 लीटर पे कितना किलोमीटर चलता है भाई? 1 लीटर पे 40 40 45 40-50 चलता है। इतना चल। 1 लीटर है 40-50 किलोमीटर चले। এগুলো সবাই এগুলো চালায়। बड़ा बड़ा बाइक नहीं है आपके पास? आपका देश में बड़ा बड़ा बाइक 150 सीसी 250 सीसी? यही अच्छा है हमारे आपने যদি आपका देश के लिए ये अच्छा है। आपका नाम? इमरान अच्छा इमरान अच्छा इमरान खान। इमरान खान अच्छा। आप लाहौर से? हाँ लाहौर। नहीं पीछे से पंजाब पंजाब से। ओके ठीक আছে ভাই, আসসালামু আলাইকুম। আপনি মনে করেন এই যে বাইকগুলো আছে না 70 সিসি হ্যাঁ এই বাইকগুলো মনে করেন এই যে পাঞ্জাব আর হলো করাচি টরাচি এই রোডের ভিতরে প্রচুর চলে এই যেটা মানুষ একটু মনে করেন এইগুলো তো অন্য দামি এক্সপেন্সিভ বাইক 150 সিসি দরকার হয় না। अच्छा এটা দাম আপনি যদি भाई পাহাড়ি এলাকায় যান कीमत कितने है इसका भैया? রোড তো দেখলাম রোডের উপরে গরু তারা করেছে, সেজন্য পুলিশ চলে আসছে। এরকম গরুর দাম দেখায় আপনাদেরকে, সামনে চলেন। এটার দাম কি হ্যাঁ চালিয়ে দেখছেন এই বাইক সবগুলো একটু দেখাও। এইগুলা সবগুলা এই বাইকগুলা দেখবেন 70 সিসি না? 70 সিসি 125 সিসি 125 সিসি খুব কম। এই পাশে দেখেন সব গরু। কলকাতায় গেলে ইউরোপিয়ানরা একমাত্র 150-200 সিসির বাইকগুলো নিয়ে আসে আর কি 300 সিসির। ডান সাইডে দেখেন সব গরু। আর বাম পাশে একটা হচ্ছে ইয়ে আছে, বাম পাশে একটা এটা কি लेक बोलबो এটাকে কি, इसको क्या बोलते हैं? पुकुर इसका नाम क्या है? लेक टुआ पाकिस्तानी भाषाয় বলে टुआ। हाँ कुआ ना टुआ।